Da li znate šta je to oralni seks? Pretpostavljam da većina vas zna. I šta prvo pomislite kad čujete taj izraz oralni seks? Da li vam se gadi? Da li vam se to dopada? I uopšte šta mislite o tom izrazu? Za mnoge je taj izraz i uopšte ta tema o oralnom seksu možda bizarna malo ili vulgarna ili šta ja znam, ali vidjet ćete ako ostanete sa mnom u ovom videu kako i ta na izgled bizarna ili recimo vulgarna tema, mada nije vulgarna, oralni seks je iste kategorije kao i ovaj običan seks, znači ništa nije vulgarniji ili bizarniji nego običan, da kažemo, regularan seks, genitalni, tako da se izrazimo. Ali poenta videa je da vam pokažem i da vam objasnim kako od jedne na izgled, uslovno rečeno, bizarne stvari može da se napravi veoma zanimljiva analiza, maltene esej od te teme i gde može da se otkrije mnogo psiholoških, pored fizičkih stvari, mnogo psiholoških stvari koji nam govore o partneru ili partnerki. To je poenta ovog videa. Znači, danas govorimo o oralnom seksu i njegovoj ulozi u analizi potencijalnih partnera ili partnera sa kojima ste već. Partnera ili partnerki, naravno. Za one koji možda baš i ne znaju šta je oralni seks, to bi po nekoj definiciji, znači ništa ovdje vulgarno nema, sve na naučnoj osnovi i kulturno. Oralni seks je vrsta seksa, odnosno vrsta seksualnog zadovoljavanja partnera oralno. To znači da su u kontaktu, od jednog partnera su u kontaktu usta, a od drugog polni organ. Znači to mogu da budu kombinacije da muški partner zadovoljava partnerku sopstvenim ustima oralno ili da žena zadovoljava muškarca oralno. A mogući su i druge kombinacije. No, zadržat ćemo se na ovim tradicionalnim kombinacijama. Pretpostavljam da su vam one zanimljivije. Postoji više razloga, uzmemo primjer, kad žena zadovoljava muškarca oralno. Postoji više razloga zašto to žene rade. Prvi razlog je zato što neke žene, nisu sve žene iste. Jer vidite, po Freudu postoji podela psiholoških tipova na genitalni, oralni i analni. On je njih podelio psihološki spram nekih fizičkih karakteristika. Karakteristično za oralni tip je da ljudi oralnog tipa u fizičkom smislu, njima je erogena zona jača, ova koja je u ustima, te erogene tačke su jače, izazivaju veći nadražaj, veće zadovoljstvo nego recimo u polnom organu. Uzmimo kod žena. Žena kad vrši oralni seks, oralno zadovoljava muškarca, taj tip žena, oralni tip žena, one stvarno uživaju u tome. I one možda čak više uživaju nego u klasičnom genitalnom seksu. Zato što su oralni tipovi, zato što su im te erogene zone smeštene u usta. Čak i iz ličnog iskustva znam neke žene koje su se izjasnile da mnogo više vole kad bi birale
da vrše oralni seks muškarcu ili da imaju klasičan seks, samo da biraju jedno od ta dva, izabrali bi ovo prvo, da imaju oralni seks, znači da one vrše oralni seks muškarcu. Ali vidite, to ni u kom slučaju ne znači da bi one isto tako bile zadovoljne da njima muškarac vrši oralni seks, da njih muškarac zadovoljava sopstvenim ustima. To uopšte nije isto zadovoljstvo, zato što muškarac bi njih zadovoljavao sopstvenim ustima, ali preko ženinog polnog organa koji nije, kod oralnog tipa, koji nije toliko osetljiv kao ženina usta. I zbog toga ona više ceni kontakt njena usta, muškarčev polni organ, zbog toga što ona na taj način više uživa. To je jedan način gledanja na stvar. Kad je žena oralni tip i kad ona lično uživa u tome. I to ne znači onda nužno da ona tog muškarca nešto posebno voli, obožava, ceni i šta ja znam, nego jednostavno ona to radi zbog sopstvenog uživanja. I to može da radi sa bilo kojim muškarcem koji joj se iole svidi. Drugi način gledanja žene koja vrši oralni seks muškarcu je ona žena koja baš i ne uživa, ona lično da uživa u davanju oralnog seksa muškarcu, nego to radi iz razloga da bi pokazala svom muškarcu, svom partneru, da joj se mnogo sviđa, da mu je lojalna, odana i da će čak i ako recimo i ne voli da radi oralni seks, ona kroz to što radi nešto što joj se baš i ne sviđa, pokazuje koliko joj je stalo do tog muškarca, da bi ga zadržala. Isto i obrnuto. Ima muškaraca koji vole da rade oralni seks, pošto su i oni oralni tipovi, a ima muškaraca koji baš i nisu ljubitelji da imaju kontakt sopstvenim ustima sa ženskim polnim organom. Iz više razloga. Neki su vrlo očigledni i razumljivi. Međutim, čak i ako ne vole to da rade, da bi dokazali ženi, partnerki, da im ona veoma mnogo znači, oni će da to urade. Ali to samo oni, znači, koji inače to ne vole da rade. A muškarci koji su oralni tipovi, oni će to da rade isto bilo kojoj ženi koja im se svidi. Sad, znači, imamo tu dva gledišta. Imamo fizičko gledište na stvar, kako jednostavno to fiziološki funkcioniše, davanje oralnog seksa, a drugi vid je psihološko gledanje. To psihološko gledanje je ono što sam hteo da deriviramo iz ove teme, da izvadimo i da izanaliziramo. Zašto je oralni seks bitan u psihološkom smislu? Jer vidite, u narodu se iskristalisalo da je davanje oralnog seksa, vršenje oralnog seksa, nešto što na neki način ponižava tu osobu koja vrši oralni seks. Recimo sad uzmimo primer žena, vrši muškarcu oralni seks. Ona na neki način, uzmimo uslovno rečeno, narodski onako, ona se tu na neki način ponizila. I sam položaj fizički, obično to bude da je muškarac u nekom uzvišenom položaju fizički gledano, a ona, tako se to kaže, spusti se dole, spusti se dole da bi svoja usta približila muškarčevom polnom organu. Sam taj položaj i stav je na neki način ponižavajući, opet kažem,
to se tako u narodu gleda. Naravno da ne gledaju tako svi, ali uslovno rečeno, ona je u nekom podređenom položaju u odnosu na muškarca. I ona svesno, to govorimo u slučaju da nije ovisnica o oralnom seksu, ona koja baš voli to da radi, onda je to neka druga priča, nego govorimo o onoj koja nije ljubitelj toga, ali iz psiholoških razloga ona to uradi da bi zadovoljila muškarca. Ne samo da bi ga zadovoljila fizički, nego da mu pokaže da je ispod njega, znači možda ona ni ne misli da je realno ispod njega, ali želi da se prikaže, da je podložna, da je u nekom stavu koji bi muškarac trebalo da ceni. Onda ona time pokazuje svoju lojalnost, svoju odanost i svoju spremnost da se potčini muškarcu kroz taj čin, znači psihološki gledano. To je jedan, da kažemo, to je više taj oralni seks kod žena koje ne uživaju u njemu, a vrše ga, to je jedan simbolički čin. To je više simbolički čin za ženu, jer žena u principu ne uživa u tome. Ona koja nije oralni tip. To je znači simbolički čin da ona pokaže muškarcu da je on dominantan, a time pokazuje u stvari da ga ceni. Da ga voli, da ga ceni i da s njim misli ozbiljno. Zato što je pristala da uradi nešto što bi možda on želeo, možda on to nije ni tražio, ali bilo je takvih slučaja, muškarac i nije to tražio i nisu čak ni praktikovali do tad oralni seks, recimo u početku veze. Ali kako se kod nje ljubav razvila, ona želi da pokaže kroz taj čin, misleći da će muškarac to da ceni. Ona želi da pokaže neku svoju afekciju, neku svoju ljubav, koja je sad otišla na neki viši nivo. Kroz to podčinjavanje, kroz taj položaj da se spusti dole, mislim figurativno rečeno. To shvatite uslovno, to shvatite u psihološkom smislu, simbolično. Isto tako muškarac. Oni koji vole to da rade, to onda ne znači ništa psihološki, oni sebe zadovoljavaju, oralni tipovi muškarca, koji daju oralni seks ženama. Ali muškarac koji to ne voli da radi, koji to veoma retko radi, skoro nikad, ako on vama posle izvesnog vremena, ničim izazvan, što kaže, ako vi to niste od njega tražili, nego on sam krene da vas zadovoljava oralno, to znači da on sebe stavlja u taj podređeni položaj, spušta se dole, i simbolički vam govori da vas sad više ceni nego pre. Jer pre vam nije vršio oralni seks, sad vrši. To je pokazatelj koliko vas partner ceni, koliko vas voli, koliko vas poštuje, koliko je spreman, kroz taj čin, on govori da je spreman da se žrtvuje za vas. Znači radi nešto što mu se i ne sviđa, ali eto, zbog vas on to radi. I to bi trebalo da učvrsti vezu. S druge strane, obratite sad pažnju, ako muškarac ceni ženu, ako se zaljubi u nju, on će njoj da vrši oralni seks. Ali neće biti, odnosno neće možda čak ni dozvoliti ako žena hoće da uzvrati, pa da ona njemu vrši oralni seks. I ako je on kaže nemoj, molim te. Znači ona njega hoće da zadovolji oralno, ali on je na neki fin način odbije. To govori šta?
pazite, psihološki, šta to govori? To govori da muškarac smatra, ako žena njega, ta u koju je on zaljubljen i koju on vrši oralni seks, ako se ona spusti i ona hoće njemu da uradi oralni seks, on smatra da je to za nju poniženje. A pošto je on nju izdigao iznad sebe i on njoj radi oralni seks, on ne želi da se ona spušta na njegov nivo, da se ona spušta i da budu sad kao ravnopravni ili da se spusti još niže, da mu bude podložna, da ona njemu radi. Ili on to smatra kao poniženje za nju, a on neće da se ona ponizi. Mada to za ženu možda i ne bi bilo poniženje, možda bi ona uživala, to je gledište žene, ali ja govorim gledište muškarca sad. On ne želi da se žena koju on voli i ceni, po njegovom mišljenju, da se spušta, da se ponižava. Zašto? Pa zato što onda, pošto je on nju izdigao, ona je za njega, da kažemo, biće višeg reda. Znači on nju više ceni nego sebe. Ako on njoj dozvoli da se ona ponizi i spusti, on će da izgubi tu iluziju da je ona biće višeg reda. Ali on to ne radi zbog nje, pazite, što je najveći fazon, on to radi zbog sebe. Ako je on nju izdigao time što on njoj radi oralni seks, a ne dozvoljava njoj da ona njemu radi oralni seks, to njemu odgovara jer je on nju u svojoj glavi izdigao iznad sebe i njemu odgovara da je neko ko je viši od njega na nekom nivou, mentalnom ili bilo kom smislu, on uživa u tome da taj neko ko je na višem nivou od njega hoće da bude s njim. Mada realno možda ta žena i nije na višem nivou, ali on nju izdigao da bi se on osjećao dobro. Jer mi se svi osjećamo dobro kad neko ko je kvalitetniji od nas hoće da bude s nama. Pa nekad čak i idealizujemo tu osobu koja možda uopšte to i ne zaslužuje, mi je postavljamo na to više mesto da bi sebi ugodili. Jer vidite suštinu, ne radimo mi to zbog nekog drugog, čak ni zbog tog partnera, radimo zbog sebe. Mi, moram sad ovo nekoliko puta da ponovim, da vam uđe u glavu, možda je malo kontradiktorno ili komplikovano, sve to što mi sebe unižavamo, a nekog izdižemo u našoj glavi, to radimo zbog sebe, zato da dobijemo tu iluziju. Uglavnom je to iluzija. Nekad bude realnost, ali uglavnom je to iluzija. Bitno je šta se dešava u našoj glavi. Da u našoj glavi napravimo scenariju da je neko kvalitetniji od nas, a taj neko ko je kvalitetniji je trenutno s nama. I onda na taj način i nas izdiže. Onda smo i mi kvalitetniji. Nama ne treba neko ko će da figurativno rečeno se spusti dole, da nam vrši oralni seks, a mi njemu ne. Onda nekako podsvesno, pazite, podsvesno, ja ovo govorim u psihološkom smislu, onda ga smatramo da je ispod nas. Čim je neko ispod nas, na nižem nivou, mi ga više ne cenimo dovoljno, a onda ne cenimo ni sebe. Onda kažemo, pa ko sam ja sad kad sam ja s nekim koji je ispod mene, na nižem nivou od mene? Onda ja nisam kvalitetan, meni treba neko viši, treba mi stimulacija, treba mi izazov, treba mi neko na višem nivou da imam motiv da se i ja izdignem više. Pa makar to bilo samo u mojoj glavi. Eto, o tome se radi kad izanaliziramo ko kome daje oralni seks, a ko želi to da uradi, a ko ne želi da mu se to radi ili ko ne želi drugom da radi. Znači ima tu mnogo kombinacija. Ovde smo izanalizirali, objasnili smo znači fizički šta je oralni seks,
koji su motivi zašto bi neko radio oralni seks. Sve zavisi kakav je tip osobe, gde su mu smeštene erogene zone. Onome kome su u genitalijama, u polnim organima smeštene najjače erogene zone, on je genitalni tip. Njega oralni seks ne zanima baš mnogo, da bi on uživao. Druga je stvar, znači iz socijalnih i psiholoških razloga, emotivnih razloga, ako taj neko ko ne voli oralni seks, ako on daje nekom oralni seks. To smo objasnili iz psiholoških razloga zašto je. A ako prima, a ne uživa u tome, takođe su isto neki psihološki razlozi. Čisti fizički razlozi su samo čisto uživanje. Sve zavisi da li ste oralni tip ili genitalni ili analni, ajde, to je već neka treća kategorija. Oralni seks, njegovo upražnjavanje, iako možete da pratite svog partnera kroz istoriju vaših odnosa, ako je u početku, recimo ako ste muškarac i devojka nije želela da praktikuje da vama daje oralni seks, a onda posle izvesnog vremena je poželela sama od sebe, to znači da je odjednom počela da vas voli. Ali i obrnuto, ako je u početku veze želela da vam pruža oralni seks i posle izvesnog vremena više ne želi, tu se već zapitajte o čemu se tu radi. Znači da moguće da vas više ne ceni i ne voli onoliko koliko je volela pre i možda ima nekog drugog i zato ne želi više to da radi, pogotovo ako ima švalera. Ne želi više da se ponižava ostvarujući kontakt svojih usta sa vašim polnim organom, niste joj više veličina za nju, ima nekog drugog i tom nekom drugom će to da radi. Ali s tim nekim drugim, vidite kako je to sve povezano, s tim nekim drugim koga voli, tog švalera recimo, s njim će da se ljubi, a kontakt između njenih usta i vaše genitalije će smatrati poniženje za onog švalera, ili će s njim posle da se ljubi. Znam da to malo izgleda sad ovako, pazite, da to izgleda malo banalno. Sad će da neko kaže, pa šta sad ovaj priča, kakve to ima veze? Ima veze, psihološke. I tekako ima veze. I tekako. Znam to iz prakse, verujte mi. Može tu mnogo da se otkrije preko ljubljenja, preko oralnog seksa, kad partner hoće to da uradi, kad neće, koje su situacije, sve to može da vam govori o tome, da budu znaci da li se partner zagreo za vas, da li se ohladio od vas i da li možda ima nekog drugog. Eto, toliko, da ne dužim mnogo, biće još videa na slične teme. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u sledećem videu. Prijatno!